তিনি মুঙ্গিয়া কামি পিএসনি আন্ডার জাতীয় সড়কনো 41 মাইল এলাকা প্রত্যেক দিন হাইকেন তিনি ভেহিকেল চেকিং খাইতো মানে মুঙ্গিয়া কামি পিএসনি উসি দ্রবজেরি আমি দङ ओंखायते थानानि स्टाफफोरबो दङ चेकिं खाइदोंफ्रो आगरतलानि कायसा 12 चाका गारि नाम्बारखा PB 23K 2607 नाम्बार जखन थाइखा स्टाफ कासुई गारि चेकिं खाइन बागै गारियाव फरकसा कासाखा आफन गारि सौई खारान्ति खारो तखन संगे संगे न ओ गारि न रोख्रेवै 43 माइल एलाकाव कसारि मानखा कसारफोरनो ड्राइभार आरो नंखाय बाख्रै खारखांखा तखन फरकसा जे एसिस्टेंट दंनाय बनसजों कासा गारि पूरा चेकिं खाइलेखा चेकिं खाइमानि परे गारियाव टोटाल गांजा माने 210 केजि मानजाखा गारि हाथी बसाराबो फालके बोसोरनि रांनि ताकनि जे हाथियाव मूल्य जे साइमाननि मते प्राय बनि मूल्य 10 लाख टाका रकम উপরে কটা Почини. Falas na harto na fala. হ্যাঁ বলেন দাদা আমি বর্তমান মুঙ্গিয়া কামি নাই হাতি হুম কৃষ্ণ 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 মুখটা গুলো না মুখটা গুলো না যাইবগা লং হাট এলে কি ওভারতে করতে আসতে না সেতু প্রায় আসলো সেতু উপরে এরপরে এখানে আমি ওভারতে সামনে দিয়ে যাবে
मैं जगह में नहीं रमेश सिंह। हाँ सही बताना रमेश सिंह जो उधर रमेश हाँ रमेश रमेश सिंह हरमेश सिंह जो उधर बिहार हाँ, पंजाब पंजाब कहाँ से लेके आए ये हाँ कितना किलो हाँ मालूम नहीं है कितना किलो हम पहली कल आए हैं। पहली बार लेके आया ना हम पहली कल आए थे अगरतला से कहाँ जा रहे थे बिहार के लिए आए थे। हाँ बिहार 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 में हाँ उसको बोला मैं उससे बोला जो रोकी गाड़ी उसको बोला मैं रोक जा चले ने मेरे लाठी मारी कौन ड्राइवर ने ड्राइवर हाँ और बोलते हैं, अच्छा ये कितना किलो होगा आप नहीं जानते अगरतला कहाँ से लोड किया था वो पाली शहर से लोड कर रहा था हाँ पाली शहर से लोड कर रहा था ना समझो नहीं बाहर लोड करते अगर करते तो क्या लेके आए थे सामान गांजा बता रहे हैं नहीं नहीं क्या लेके आए थे आप लोग इधर को हाँ लोहा लेके आते हैं सरिया और मैं जगह में नहीं তো এক্সপ্রেশন আমরা চেকিং করি ডেলির মতন কোন জায়গা এক্সপ্রেশন মাইল আচ্ছা তাহলে আমি চেক করতেছি গায়ে ধরছি ফট করে গায়ে টাইম মারছে হুম। দেখি এবার আমরা সারা গিয়া পিছন দিয়ে গেছে দূরে গেছে তুমি উঠছিলা গাড়ি হুম তোমার লয়ে যেতে গেছিল হ্যাঁ। তখন তুমি দেখছিলা না গাড়িতে যে আছে গাঁজা না দেখছি না আমি আইডিয়া করছি গিয়ে থাকতে পারে গিয়া হুম এরপরে তো কই গিয়া পুলিশ ধরছে 43 মাইল আজকে মুঙ্গিয়াকামি পিএসের আন্ডারে জাতীয় সড়কে 41 মাইল এলাকায় এই মানে মুঙ্গিয়াকামি পিএসের ওসি ডবল এরিয়া এবং আমি এবং অন্যান্য পিএস স্টাফ আছে ভেহিকেল চেকিং করছিল তখন একটা গাড়ি আগরতলার দিক থেকে আসছিল গাড়ি নাম্বার হচ্ছে PB 23K2607 12 চাকার গাড়ি আগরতলা সাইড থেকে এসেছিল আমবাসা সাইড থেকে যাচ্ছিল তখন আমাদের পুলিশ স্টাফ উপরে উঠে সে গাড়িকে যখন চেক করছিল তখন গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ করে গাড়ি টান দিয়ে পালিয়ে যায় আমাদের পুলিশ স্টাফ গাড়ির উপরেই ছিল সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই গাড়িকে যাওয়া করি এবং 43 মাইল এলাকায় গাড়িকে আটকাই পরে গাড়িকে সম্পূর্ণরূপে চেক করা হয় চেক করার পর টোটাল 210 কেজি ড্রাই গাঁজা পাওয়া গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে ওনাকে আমরা আটক করেছি যে মেইন ড্রাইভার সে গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে গেছে আনুমানিক বাজার মূল্য কত এখন যে আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 10 লাখ টাকা হবে